कुचला ताले डुबलो सनातन आज सारा ना काल सारा ना पाइजे दर्शन कालो जाले कुचला ताले डुबलो सनातन आज सारा ना काल सारा ना पाइजे दर्शन नदी ठारे चासे बधु मिठाई करवा झिरी झिरी बा कालो दी बइছে 12 मास नदी ठारे चासे बधु मिठाई करवा झिरी झिरी बा कालो दी बइছে 12 मास कालो जाले कुचला ताले डुबलो सनातन आज सारा ना काल सारा ना पाइजे दर्शन চিংড়ি মাছের ভিতর কড়া তাই ঢালিছি ঘি আর নিজের হাতে ভাগ ছেড়েছি ভাবলে হবে কি চিংড়ি মাছের ভিতর কড়া তাই ঢালিছি ঘি আর নিজের হাতে ভাগ ছেড়েছি ভাবলে হবে কি চালুর চুলা লম্বা কোচা খুলি খুলি যায় দেখি সামের বিবেচনা কার ঘরে সামা বাঁকুড়া রয় ফিতা যতন করে বাদলি মাথা তাও যে বাঁকা সিধা